আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে। আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে, গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে। আদমের কদম ধরে গো পিতা আদম মা হাওয়া জান্নাতের মধ্যে গন্ধম খাবার কারণে তাদের জান্নাতে রাখলে না দুনিয়ায় পেটিয়ে দেয়। কি হয় কবি ছন্দের মাধ্যমে আরো কি লিখছে দেখুন। মোরা দুজনাতে যখন ছিলাম জান্নাতে, মোরা দুজনাতে যখন ছিলাম জান্নাতে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে গন্ধম খেতে, শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলে গন্ধম খেতে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে খেয়েছি ভুল করে, গন্ধম খাবার পরে খোদার লানত পড়ে, গন্ধম খাবার পরে খোদার লানত পড়ে গো। জান্নাতি পোশাক কেড়ে দুনিয়ায় দিল ছেড়ে। পিতা আদম বলছে ওই জান্নাতি পোশাক কেড়ে দুনিয়ায় দিল ছেড়ে, দুজনকে দুই কিনারে, দুজনকে দুই কিনারে আদমের কদম ধরে গো। পিতা আদম দুনিয়ায় আসার পরে কম বেশি ওই শ্রীলঙ্কায় জানাকে পাঠালেন। পিতা আদমকে 300 বছর সিজদাতে পড়েছিলেন, আল্লাহ ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ ক্ষমা করলেন না, তিনি 300 বছর পরে উঠে পড়লেন, আবার সিজদা করলেন। আল্লাহর কাছে সিজদা করে তিনি ওই আরশে মুআল্লায় যখন জান্নাতে ছিলেন, সেখানে একটা নাম দেখেছিল যে আল্লাহর পাশে আরো একটা নাম যুক্ত আছে, সেই নামের ওসিলাতে যখন আবার সিজদা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়। যদি 300 বছর ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করলো না, কার এমন নাম লেখা ছিল, কি হলো? তারপর কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন। 300 বছর ধরে কেঁদেছি কত করে, কত চেয়েছি দোয়া মোরা সিজদায় পড়ে, কত চেয়েছি দোয়া মোরা সিজদায় পড়ে। চেয়ে দেখি ওই আরশে কার নাম লেখা খোদার পাশে, চেয়ে দেখি ওই আরশে কার নাম লেখা খোদার পাশে। কার নাম লেখা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মুহাম্মদ রাসূল জোড়ে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরে মুহাম্মদ রাসূল জোড়ে গো। দোয়া করি সে নাম ধরে। পিতা আদম মা হাওয়া বলছে দোয়া করি সে নাম ধরে আবার সিজদায় পড়ে, আমি দোয়া করি সে নাম ধরে আবার সিজদায় পড়ে, দিল খোদা ক্ষমা করে মুহাম্মদ নামের তরে আদমের কদম ধরে গো। শেষ কথা, আমরা প্রত্যেক মানুষ এখানে যত মানুষ আছি, হিন্দু ইহুদি বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিখ ইসাই যত ধর্ম আছে, আমাদের প্রত্যেক মানুষের একটা জন্মদাতা বাপ মা আছে। আমাদের প্রত্যেক মানুষের একটা জন্মদাতা বাপ মা আছে এই দুনিয়াতে। আমরা যে কোনো ধর্মের মানুষ হোক না কেন, আবার আস্তে আস্তে যখন বড় হই, বিয়ে হবার পরে একটা আব্বাজি আর আম্মাজি বাড়ে, মানে শ্বশুর শাশুড়ি, একটা নিজের জন্মদাতা বাপ মা আর একটা শ্বশুর শাশুড়ি। আব্বাজি আম্মাজি মানে একটু বউ খুশি হবে আব্বাজি আম্মাজি বললে, কেন নালে বউর আব্বা মা তো একটু সম্মান করে বলতে হবে। নিজের মা বাপকে যাই বলো মেনে নেবে, একটু বউর একটু মুখে হাসি থাকলে সারা জীবনটা ভালো থাকে। যাই হোক, এই শ্বশুর শাশুড়ি আর নিজের জন্মদাতা বাপ মা, চারটে হলো আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবনে, চারটে করে বাপ মা। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমাদের 6টা করে বাপ মা। কেন? আরেকটা এক্সট্রা, যেমন আমরা পিতা আদমকে পিতা বলি আর মা হাওয়াকে মা বলি। এনারা তো আমাদের শ্বশুর শাশুড়ি বা আমাদের জন্ম দিয়েছেন তাই বাপ মা বলি, কিন্তু তানাদের যে আব্বা মা বাপ মা বলি, আমাদের জন্ম দিয়েছেন না, দুধ পান করিয়েছেন না, লালন পালন করেছেন না, কিন্তু আমরা তানাদের বাপ মা বলি। কেন বলি? শেষ কথায় কবি ছন্দের মাধ্যমে লিখছে দেখুন।
বলছে আল্লাহ স্বয়ং ওই হাওয়া আদম তাদের মা বাপ ছিল না, তারাই মা বাপ প্রথম। তাদের মা বাপ ছিল না, তারাই মা বাপ প্রথম। মা বাপের স্নেহ মায়া পায়নি আদম হাওয়া, তারা খায়নি মায়ের দুধ, পায়নি বাপের ছায়া। তারা খায়নি মায়ের দুধ, পায়নি বাপের ছায়া। ছিল না বাপ মা তাদের, তাই তারা বাপ মা মোদের। আদম হাওয়া থাকে সব বাপ মার ভিতরে, আদম হাওয়া থাকে সব বাপ মার ভিতরে গো। তানবীর কালাম ওরে তোর মা বাপের কদম ধরে, অধম হো যায় পা ওরে তোর মা বাপের কদম ধরে। চুমেনে তাজিম করে এ সুযোগ দিও না ছেড়ে, আদমের কদম ধরে হাওয়া মাকে দে পড়ে। গন্ধম খেয়েছি বলে দিল খোদা জুদা করে, আদমের কদম ধরে গো। এবার উর্দু ঠিক আছে, শহীদি কারবার। अपने दिल जम जाओ उच में यो नबी का झंडा, उच में यो नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। ওইভাবে হবে। আমরা উপহার দিয়েছি তো, এই দিয়েছি তো, তাহলে আমরা মিথ্যা বলিনি, সত্য বলেছি। আমারও সত্য বলতে আবার দেবো। দুই হাত তুলে, সবাই দুই হাত তুলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। ইউটিউবার ভাইরা যদি না রসুলের জন্য আওয়াজ দিয়েছে কারো ভিউ হবে না, দেখুন কেউ একটা কারো ভিউ হবে না। সবাই মিলে দেখি, খালি এই ভাইগুলো যারা আছে সবাই হাত তুলে দেখি। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আরো জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, পুকারো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमचाओ, उच में यो नबी का झंडा, उच में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जोरे जोरे रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। এদের মনে হয় জামা ছেঁড়া নিঘাত, নইলে হাত কেন এই জামা ছেঁড়া। কত সুন্দর এইসব গজল যদি আমাদের ওইদিকে, মানে আমাদের উর্দুর ভাষী ওইদিকে যদি গাছ, এখানে ঝিঙ্কু নাকুর হচ্ছে, তুই ডান্স করছিস কেন? হ্যাঁ ডান্স করবি কেন? হাত তুলে নবীর জন্য আওয়াজ হবে, নবীর জন্য। কার জন্য? দুই হাত তুলে একদম নবীকে স্মরণ করে সবাই মিলে দেখে, সবাই মিলে দেখে। या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह देना से हमको जो भी ये नारा लगाया उसका तेरा पार है। सरकार की हम क्या कहना है? মারহাবা। हाथ तुले সবাই মিলে রবির জন্য মারহাবা দেখি। सरकार की आमद, सरकार की आमद, और उच्चा बोलो दीवानो बोलो, सर बच्चे बोलो आवाज निकालो, और उच्चा बोलो और जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो उच्चा बोलो दीवानो बोलो, झूम के बोलो सब झूम के बोलो, उच्चा बोलो बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह
या हबीबल्लाह दिल तारे प्रागा गे चल रागा गे सीना दिल 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 तारे प्रागा गे चल रागा गे सीना दिल तारे प्रागा गे चल रागा गे सीना कितना बोझे मिलेंगे चलो मदीना कितना बोझे मिलेंगे चलो मदीना वाले सातों जागे गरीब हो यकीना सातों जागे गरीब हो यकीना मेरे इश्क मुझको ले चल जाने बे मदीना मेरे इश्क मुझको ले चल जाने बे मदीना के जाने वाले चक्कर मारे यादव से के जाने वाले चक्कर मारे यादव से मेरा दिल साएगा कहना शाहे यादव से मेरा दिल साएगा कहना शाहे यादव से कहना के शाहे शाला कहना के शाहे शाला मेरा जो हमारा जिसका सहारा हालात आलम से सिस्टम को जला है हालात आलम से सिस्टम को जला है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना दशक बशाले आका दशक बशाले आका बने दो गाड़ी का दशक बशालो आका बने दो गाड़ी का मेरा तेरा 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 मेरा चल लगा के सीना मेरा तेरा 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 के मेरा चल लगा के सीना इतावा 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 ओके मिलेंगे मुझे चलो मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना मेरा मेरा के चल रहा के सीना दिल 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 तारा प्रागा के मेरा चल रहा के सीना दिल तारा प्रागा के मेरा चल रहा के सीना ए तौबा मिलेंगे मुझे चलो मदीना मेरा 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 तारा पेरा पेरा के मेरा चल रहा के सीना मेरा दिल दिल तारा पेरा पेरा के मेरा चल रहा के सीना किताबा ओके मिलेंगे किताबा ओके मिलेंगे मुझे चलो मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना उनका जलवा अरबान आलम का होगा उनका जलवा अरबान आलम का होगा कोई भी कोई बनते दीदानी आलम का होगा दीदानी आलम का होगा दीदानी आलम का होगा दीदानी आलम का होगा उनका जलवा अरबान आलम का होगा उनका जलवा अरबान आलम का होगा कोई भी कोई बनते दीदानी आलम का होगा 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 एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना दशक बशाले आका दशक बशाले आका मैं मन को करेगा बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना बोलो मदीना मदीना मेरा तेरा दिल 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 मेरा तेरा 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 के मेरा चल रखा के सीना मेरा तेरा 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 के मेरा चल रखा के सीना किताबा किताबा मुझे चलो मदीना बोलो मदीना 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 मदीना मदीना
बोलो मदीना मदीना मदीना